बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात में सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत का दिफाई निज़ाम, इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। मुल्की दिफा का मफ़हूम, मुल्की दिफा की निगहदाश्त के तरीक़े, मुल्की दिफा का इंतज़ाम, नीम फौजी दस्ते, शहरी दिफाई दस्ता, भारत की सलामती को दरपेश मसाइल और आखिर में इंसानी सलामती और इंसानी सलामती को दरपेश खतरात का हम मुताला करेंगे। गुज़िश्ता सबक में हमने भारत की खारजा पॉलिसी का मुताला किया है। हमने ये भी समझ लिया है कि गैर मुल्की हमलों और दाखिली बदनज़मी से मुल्क की हिफाजत करना और मुल्की सरहद का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क का बुनियादी मफाद होता है। इस मकसद के लिए हर मुल्क कौमी सतह पर एक हिफाजती निज़ाम तैयार करता है। भारत ने भी अपना कौमी दिफाई निज़ाम तैयार किया है। इस सबक में हम इस निज़ाम की नौइयत और दिफाई निज़ाम को दरपेश मसाइल पर गौर करेंगे। आप पढ़ चुके हैं किसी भी मुल्क का बुनियादी मफाद मुल्क की हिफाजत करना और मुल्क की सरहद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। भारत ने भी अपना कौमी दिफाई निज़ाम तैयार किया है। इस सबक में हम इस निज़ाम की नौइयत और दिफाई निज़ाम को दरपेश मसाइल पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम मुल्की दिफा का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मुक़्तदिर ममालिक ने एक बैनुल अक़वामी निज़ाम तरतीब दिया है। मुक़्तदिर ममालिक से क्या मुराद है? आप पढ़ चुके हैं। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार। भारत पर काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। भारत को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। हम अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। तो मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार।
دنیا کے تمام مقتدر ممالک نے ایک بین الاقوامی نظام ترتیب دیا ہے۔ یہ مقتدر ممالک ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ ممالک کے بیچ سرحد کو لے کر تنازع ہوتا ہے تو کچھ ممالک پانی کی تقسیم کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ لہذا مقتدر ممالک ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ ممالک کے بیچ سرحد کو لے کر تنازع ہوتا ہے تو کچھ ممالک پانی کی تقسیم کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس لڑائی کے پس پشت بین الاقوامی معاہدوں پر عمل آوری کا فقدان، باہمی مسلسل مقابلہ آرائی، پڑوسی ممالک سے پناہ گزینوں کی آمد جیسی وجوہات کار فرما ہو سکتی ہیں۔ مختلف ممالک کے درمیان اختلافی یا متضاد مفادات کا حل مصالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالا جاتا ہے، لیکن جب ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں اس صورت میں کوئی ملک جنگ کے متبادل پر بھی غور کرتا ہے۔ کسی ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کی مقتدر حیثیت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جارح ممالک کی فوجی قوت سے اکثر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں ملک کی مقتدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا حکومت کا اولین فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا حکومت کو اپنا دفاعی نظام مضبوط اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ اسی کو ملکی دفاع کہتے ہیں۔ ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے کون کون سے ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے۔ ملک کی حفاظت کا تعلق جغرافیائی محل وقوع سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے زیادہ قریبی ممالک کی جانب سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اپنی جغرافیائی سرحدوں پر موجود خطرات کی نوعیت اور خطرہ کس سے ہے، اس کی شناخت نہایت اہم ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی حفاظت کا تعلق جغرافیائی محل وقوع سے ہوتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے زیادہ قریبی ممالک کی جانب سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کو قریبی ممالک کی جانب سے خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہے۔
جغرافیائی لحاظ سے جو دور ممالک ہیں ان کے مقابلے میں پڑوسی ممالک سے کسی بھی ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بھارت کے پڑوسی ممالک سے آپ واقف ہیں۔ ان میں خاص طور پر پاکستان اور چین سے تعلقات پر کئی مسائل اثر انداز ہیں، لہذا کبھی کبھی جنگ کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ تو اس طرح جو قریبی ممالک ہوتے ہیں ان سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اپنی جغرافیائی سرحدوں پر موجود خطرات کی نوعیت اور خطرہ کس سے ہے اسے پہچاننا، اس کی شناخت کرنا نہایت اہم ہوتا ہے۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ملک کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کی پیش بندی، اسلحہ سازی، دفاعی افواج کی جدید کاری اور اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ فوجی قوت میں اضافے کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کی پیش بندی، اسلحہ سازی، دفاعی افواج کی جدید کاری اور اسے نئے زمانے کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگ کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنے اور قومی سلامتی کا تحفظ کرنے سے زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی امن خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ممالک دیگر ممالک کی حمایت حاصل کر کے قومی سلامتی کو درپیش خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعات، اس سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اسلحہ کی دوڑ دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی اور دوسری عالمی جنگ کی وجہ بنی۔ سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہمات دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی شروع کر دی۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اس دور میں کی گئیں۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے والے ممالک آپس میں مقابلہ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اسلحہ کی اس دوڑ کی وجہ سے عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عدم تحفظ کا احساس قومی سلامتی کو درپیش خطرات میں اضافہ کرتا ہے۔ ان خطرات کو ٹالنے کے لیے اسلحہ کی دوڑ کی بجائے اسلحہ میں تخفیف کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے بھارت کے دفاعی نظام کی۔ بھارت کا دفاعی نظام
भारत के दिफाई निज़ाम में बहरी, हवाई और बर्री अफवाज शामिल हैं। भारत के दिफाई निज़ाम में शामिल बहरी, हवाई और बर्री अफवाज की जिम्मेदारियां कौन सी हैं? मुल्क की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत का ज़िम्मा बर्री फ़ौज का होता है, जबकि बहरी फ़ौज साहिली सरहदों की हिफाजत करती है। भारत की हवाई सरहद और खला की हिफाजत की जिम्मेदारी हवाई फ़ौज की होती है। बर्री फ़ौज यानी इंडियन आर्मी मुल्क की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत का ज़िम्मा बर्री फ़ौज का होता है। इंडियन नेवी, बहरी फ़ौज साहिली सरहदों की हिफाजत करती है। इंडियन एयर फोर्स हवाई फ़ौज भारत की हवाई सरहद और खला की हिफाजत की जिम्मेदारी हवाई फ़ौज की होती है। ये तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और हवाई फ़ौज वज़राते दिफा के मातहत होती हैं। वज़राते दिफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बर्री, बहरी, हवाई ये तीनों अफवाज वज़राते दिफा के मातहत होती हैं। क्या आप जानते हैं भारत की बर्री फ़ौज बहुत बड़ी और दुनिया की 7वें नंबर की फ़ौज तस्लीम की जाती है। बर्री फ़ौज के सरबराह को जनरल, बहरी फ़ौज के सरबराह को एडमिरल और हवाई फ़ौज के सरबराह को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल, बहरी फ़ौज के सरबराह एडमिरल और हवाई फ़ौज के सरबराह एयर चीफ मार्शल। इन तीनों सरबराहों का तकर्रुर बराह रास्त सदर जमहूरिया करते हैं। बर्री फ़ौज के मौजूदा सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। बहरी फ़ौज के सरबराह हैं एडमिरल करमवीर सिंह और हवाई फ़ौज के सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल राकेश
कुमार सिंह। फौज के तीनों सरबराहों का तकर्रुर बराह रास्त सदर जमहूरिया करते हैं। भारत के सदर जमहूरिया इन तीनों अफवाज के दस्तूरी सरबराह सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं। सदर जमहूरिया की रजामंदी के बगैर इन दिफाई अफवाज को जंग या अमन सलामती से मुताल्लिक फैसले करने का इख्तियार हासिल नहीं होता, क्योंकि सदर जमहूरिया शहरी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। जमहूरियत में शहरी क़यादत को फौजी क़यादत पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। भारत की दिफाई मिशनरी की तीनों अफवाज को वक्त के तकाज़ों से हम आहंग रखने के लिए कई तदाबीर की जाती हैं। इस मकसद के लिए कई तहकीकी इदारे भी कायम किए गए हैं। दिफाई अफवाज के तमाम आला ओहदेदारों को अपनी जिम्मेदारियां उम्दगी से निभाने में रहनुमाई करने के लिए मुल्क में कई तरबियती इदारे कायम किए गए हैं। मसलन पूना में नेशनल डिफेंस एकेडमी, दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज वगैरह। ये है पूना में नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां दिफाई अफवाज के आला ओहदेदारों को अपनी जिम्मेदारियां उम्दगी से निभाने में रहनुमाई के लिए तरबियत दी जाती है। इसी मकसद के तहत दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज कायम किया गया है। यहाँ भी दिफाई अफवाज की ट्रेनिंग होती है। भारत के दिफाई अफवाज की मुआवनत के लिए नीम फौजी दस्ते होते हैं। उनमें से चंद के मुतालिक अब हम मालूमात हासिल करेंगे। नीम फौजी दस्ते, जिन्हें अंग्रेजी में पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, भारत की दिफाई अफवाज की मुआवनत के लिए नीम फौजी दस्ते होते हैं। ये दस्ते मुकम्मल तौर पर फौजी नहीं होते और न ही मुकम्मल तौर पर शहरी, इसीलिए उन्हें नीम फौजी दस्ते कहा जाता है। उनकी अहम जिम्मेदारी दिफाई अफवाज की मदद करना होती है। तो भारत की दिफाई अफवाज की मदद के लिए नीम फौजी दस्ते होते हैं। ये दस्ते मुकम्मल तौर पर फौजी नहीं होते और न ही मुकम्मल तौर पर शहरी, इसीलिए उन्हें नीम फौजी दस्ते कहा जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अहम जिम्मेदारी दिफाई अफवाज की मदद करना होती है। सरहदी हिफाजती दस्ता यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, साहिली सलामती दस्ता यानी कोस्ट गार्ड, मरकजी महफूज पुलिस दस्ता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सरीउल हरकत दस्ता, रैपिड एक्शन फोर्स जैसी इकाइयां नीम फौजी दस्तों में शामिल हैं।
सरहदी हिफाजती दस्ता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साहिली सलामती दस्ता, कोस्ट गार्ड, मरकजी महफूज पुलिस दस्ता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये है सरीउल हरकत दस्ता यानी रैपिड एक्शन फोर्स। रेलवे स्टेशन, तेल के ज़खायर, आबी ज़खायर जैसे अहम मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इन नीम फ़ौजी दस्तों की होती है। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को देखा होगा। इसके अलावा कुदरती या इंसानी आफात के दौरान ये दस्ते हुस्न इंतज़ाम में मदद करते हैं। अमन की हालत में मुल्क की बैनुल अक़वामी सरहदों की हिफाजत इन नीम फ़ौजी दस्तों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कुदरती या इंसानी आफात के दौरान नीम फ़ौजी दस्ते हुस्न इंतज़ाम में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरहदी हिफाजती दस्ता सरहद के नज़दीक रहने वाले शहरियों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, स्मगलिंग रोकने और सरहद पर गश्त करने का काम अंजाम देता है। भारत की साहिली सरहद की हिफाजत के लिए साहिली सलामती दस्ते तश्कील दिए गए हैं। ये दस्ते भारत की समुंदरी हुदूद के अंदर माहीगीरी के पेशे को तहफ़्फ़ुज़ देने, साहिली रास्तों से गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम वगैरह जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, साहिली सलामती दस्ता। भारत की साहिली सरहद की हिफाजत के लिए साहिली सलामती दस्ते तश्कील दिए गए हैं। ये दस्ते भारत की समुंदरी हुदूद के अंदर माहीगीरी के पेशे को तहफ़्फ़ुज़ देने, साहिली रास्तों से गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम वगैरह जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कानून और नज़्म व नस्क़ की बरकरारी में मुख्तलिफ रियासतों की इंतज़ामिया को ताउन देने का काम सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स यानी मरकज़ी महफूज पुलिस दस्ता बम धमाकों और फसादात की वजह से मुल्क की सलामती को दरपेश ख़तरात के पेश नज़र आजिलाना तौर पर यानी फौरी तौर पर हिफाजती सरगर्मियों के ज़रिए अवामी ज़िंदगी को फौरी तौर पर मामूल पर लाने का काम सरीउल हरकत दस्ता यानी रैपिड एक्शन फोर्स करता है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तलबा में नज़्म व नस्क़,
اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد کے تحت قومی طلبہ تنظیم NCC یعنی نیشنل کیڈٹ کارپس کا قیام عمل میں آیا، جس میں اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات شریک ہو سکتے ہیں۔ NCC کا قیام دراصل طلبہ میں نظم و نسق اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد کے تحت عمل میں آیا۔ نیشنل کیڈٹ کارپس قومی طلبہ تنظیم، اس میں اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات شریک ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ اس سیشن میں ہم نے ملکی دفاع کا مفہوم، ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے، ملکی دفاع کا انتظام اور نیم فوجی دستے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم شہری دفاعی دستہ، بھارت کی سلامتی کو درپیش مسائل، انسانی سلامتی اور انسانی سلامتی کو درپیش خطرات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔